जय जगन्नाथ दर्शक बंधु मो आचार्य क्षेत्रमन पंडित आपण को साप्ताहिक राशिफल कार्यक्रम को स्वागत जनाऊँगी। यही राशिफल आम 22/2/2021 रु 28/2/2021 जाए जानिबा। ओम जपा कुसुम संकासं काश्यपेयं महादतिं धन्तारि सर्व पापघ्नं प्रणोतस्मि दिवाकरम्। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानुशशी भूमिसूत बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। ग्रहाधीने जगत ब्रह्मन् मंत्राधीने अपिग्रह ते मंत्र दैवज्ञ दीना दैवज्ञ जे ग्रहा। ग्रह रूपी परमेष्टि ग्रह रूपी जनार्दन ग्रह रूपी महेशादि ग्रह विप्रो नमः सदा। तेबे दर्शक बंधु प्रथमे आमे मेष राशि विषय रे जानिबा। मेष राशि एही सप्ताह रे अर्थात 22 रु 28 तारिख भितरे आपणकर शुभ फल कौन ना भातृ सुख सहयोग मिलिबो, पराक्रम रे वृद्धि घटिबो एवं स्वास्थ्य रे विशेष उन्नति परिलक्षित हेब। आय वृद्धि एवं पारिवारिक सहयोग प्राप्त हेब एवं पुरातन बंधु मिलन जोग मध्य रहिछि। मंद फल कौन ना अजथा भ्रमण किछि मानसिक अशांति और मुंड बिंधा ज्वर इत्यादि समस्या मध्य देखा देई पारे एवं उपरिस्थ कर्मचारी किछि असहयोग मिल पारे एवं मर्यादा हानि मध्य घटी पारे। तेणु प्रतिकार स्वरूप आपण कौन करिवे ना हनुमान चालीसा पाठ करिवे एवं कौनसी दैवज्ञ ब्राह्मण बा ज्योतिष ग्रह विप्रंकु आपण नाली वस्त्र दान करिवे एवं तांकर शुभाशीर्वाद लाभ करिवे। तेबे आपण वर्तमान आमे वृष राशि विषय रे जानिबा। वृष राशि एही सप्ताह रे आपणकर सुतार्थ लाभ एवं प्रतिभार उन्नति घटिबो ओ आपणकर जनप्रियता वृद्धि हेबो, सौभाग्य वृद्धि घटिबो एवं राजकृपा ओ पुरस्कार प्राप्ति मध्य जोग रहिछि। पराक्रम रे आपणकर वृद्धि घटिबो। मंद फल कौन मानसिक स्तर रे किछि आपण अस्थिर बा चंचल मन होई पारे। शारीरिक पीड़ा मध्य किछि अनुभव करी पारंती। व्यर्थ श्रम बा बिना कारण किछि परिश्रम मध्य आपण करी पारंती एवं निज जनक सह किछि मतभेद देखा देई पारे। प्रतिकार स्वरूप आपण बेल गछ मूल रे क्षीर और जल अर्पण करंतु एवं किछि सबुज पनिपरिबा कोनोसी दैवज्ञ ब्राह्मण बा ज्योतिषी को दान करंतु एवं तांकर शुभाशीर्वाद लाभ करंतु। वर्तमान आमे मिथुन राशि विषय रे जानिबा। मिथुन राशि एही सप्ताह रे आपणकर सुनिद्रा सुवस्त्र सुभूषण लाभ अर्थ लाभ एवं उद्यम रे आपण सफलता लाभ करिवे ओ परिश्रम वृद्धि हेब। भातृ सहयोग आपणकर प्रचार प्रसार घटिबो। धर्म कार्य रे आपणकर मति रहिबो एवं राजकृपा बा सरकारी कर्म क्षेत्र रे आपणकर उन्नति परिलक्षित हेब। मंद फल कौन ना बाणी दोष किछि रही पारे जहाँकि बाक असंयमता परिलक्षित हेब एवं सेतिपई आपण कुटुंब विरोधी होई पारंती एवं वृथा भ्रमण किछि करि पारंती एवं समालोचनार शिकार मध्य होई पारंती।
प्रतिकार स्वरूप आपण ओम नम भगवते वासुदेवाय मंत्रटी आउथरे कहूची ओम नम भगवते वासुदेवाय ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ 27 ଥର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନାରାୟଣ ବା ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ତୁଳସୀ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ଦୈବଜ୍ଞ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜ୍ୟୋତିଷୀଙ୍କୁ ଆପଣ ସବୁଜ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶୁଭାଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ସେହିପରି କର୍କଟ ରାଶି ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଯୋଗଦାନ କରିପାରନ୍ତି। ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିପାରେ ଓ ଆପଣଙ୍କର ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରେ ବା କୌଣସି ଯଦି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥାନ୍ତି ଆପଣ ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିସ୍ତାର ମିଳିବ ଏବଂ ଶତ୍ରୁଜୟୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ କୌଣସି ଦୂରଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ମନ୍ଦ ଫଳ କ'ଣ ନା ପେଟ ଜନିତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ ବା ଇଣ୍ଡାଇଜେସନ୍ ବା କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ କିଛି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ଶନିଙ୍କର ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ଦୈବଜ୍ଞ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବା ଗ୍ରହ ବିପ୍ରଙ୍କୁ ଆପଣ କିଛି ଗୋଟା ବିରି ଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶୁଭାଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସିଂହ ରାଶି ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣ ଅତିଥି ସତ୍କାର କରିବେ ଏବଂ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ମିଳନ ବା ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଆଗମନ ଘଟିବ ଏବଂ ପିତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ଉପରିସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ ଓ ଶତ୍ରୁଜୟୀ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ସୁନିଦ୍ରା ସୁଭୂଷଣ ଇତ୍ୟାଦି ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ମନ୍ଦ ଫଳ କ'ଣ ନା ବ୍ୟୟାଧିକ ହେବ ବା ଅଧିକା ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଋଣରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପଡ଼ିପାରନ୍ତି ଆଉ ନିଜଜନଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତାର ଆଚରଣ କିଛି ହୋଇପାରେ ଆଉ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କର କିଛି ଦୁଃଖ ଖବର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଶୁଣିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ଓଂ ଘୃଣୀ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରଟି ଆଉଥରେ କହୁଛି ଓଂ ଘୃଣୀ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ 27 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସପ୍ତାଞ୍ଜଳି ଜଳ ଅର୍ଘ୍ୟ ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ। କୁଙ୍କୁମ ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ଦେଲେ ବିଶେଷ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ଘଟିବ ଏବଂ କୌଣସି ଦୈବଜ୍ଞ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବା ଗ୍ରହ ବିପ୍ର ଜ୍ୟୋତିଷୀଙ୍କୁ ଆପଣ କିଛି ଗହମ ଓ ଗୁଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି ଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶୁଭାଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ସେହିପରି କନ୍ୟା ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସପ୍ତାହରେ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ବିଶେଷ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ବା ପିତୃ ସୁଖରେ ଆପଣ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ, ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ସମ୍ମାନରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଏବଂ ସରକାରୀ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଭଜନିତ ଫଳ ମିଳିବ। ସେହିପରି ମନ୍ଦ ଫଳ କ'ଣ ନା ଅଯଥା ଭ୍ରମଣ କିଛି ଘଟିପାରେ ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲା ବେଳେ ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ଦୈବଜ୍ଞ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରହ ବିପ୍ର ଜ୍ୟୋତିଷୀଙ୍କୁ ଆପଣ ସବୁଜ ବସ୍ତ୍ର କିଛି ଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶୁଭାଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ତୁଳା ରାଶି ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟୋଦୟ ଘଟିବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି, ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପିତୃଜନିତ ସମସ୍ୟା ବା ପିତୃ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇକି ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ମନ୍ଦ ଫଳ କ'ଣ ନା ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ବନ୍ଧୁ ବିବାଦ କିଛି ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ବେଲଗଛ ମୂଳରେ କ୍ଷୀର ଆଉ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶି। ବିଛା ରାଶି ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସୁଖରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଏବଂ କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କର୍ମରେ ଆପଣ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି, ସୁବସ୍ତ୍ର ସୁଖାଦ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ନୂତନ କର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଘଟିପାରେ। ମନ୍ଦ ଫଳ କ'ଣ ନା ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା, ଯାନବାହନ ପ୍ରତି ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ଗ୍ରହ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବା ଜ୍ୟୋତିଷୀଙ୍କୁ
किछि नाली वस्त्र दान करंतु। धनु राशि एई सप्ताह रे आपणकर दाम्पत्य सुख लाभ, बंधुंक सहयोग प्राप्ति, भाग्योदय, कर्म क्षेत्र रे उन्नति और अर्थ प्राप्तिर जोग रही। मंद फल कौन ना दुश्चिंता, शारीरिक पीड़ा एवं अजथा भ्रमण इत्यादि जोग रही। प्रतिकार स्वरूप आपण ओं ब्रूं बृहस्पतये नमः एही मंत्र को 27 थर जप करंतु एवं कोनोसी विष्णु मंदिर रे बेसन लड्डू भोग करंतु एवं कोनोसी दैवज्ञ ब्राह्मण ग्रह विप्रं को हलदिया वस्त्र सहित किछि बुट्ट डाली दान करंतु एवं तांकर शुभाशीर्वाद लाभ करंतु। तापर आमे जानिया मकर राशि। मकर राशि एही सप्ताह रे आपणकर शत्रु जयी हेबे किंतु किछि तर्कप्रिय होई पारंती एवं आरोग्य लाभ हेब, शारीरिक सुस्थता अनुभव करिवे, दाम्पत्य जीवन सुखमय हेब, भाग्योदय हेब एवं कोनोसी धार्मिक कार्य रे आपण योगदान करि पारंती। मंद फल कोण ना पेट जनित समस्या बा गैस एसिडिटी इत्यादि समस्या देखा दी पारे एवं जॉइंट्स पेन इत्यादि किछि देखा दी पारे। प्रतिकार स्वरूप आपण ओं सांग शनिश्चराय नमः मंत्रटी आउथरे कहछि ओं सांग शनिश्चराय नमः एही मंत्र को आपण 27 थर जप करंतु ओ कोनोसी ग्रह ब्राह्मण ज्योतिषी को आपण किछि गोटा मुग एवं गोटा बिरी और किछि नील वस्त्र इत्यादि दान करंतु एवं तांकर शुभाशीर्वाद लाभ करंतु। तापरे आमे कुंभ राशि विषय जानिबा। कुंभ राशि एही सप्ताह रे आपण संतान जनित किछि समस्या रो निस्तार पाइबे बा संतान सुख रे वृद्धि घटिब, विद्या रे वृद्धि घटिब, धन रे वृद्धि, आरोग्य लाभ ओ शत्रु जयी हेबे, दाम्पत्य सुख वृद्धि, पारिवारिक सहयोग लाभ हेब। मंद फल कोण ना आपणकर बंधु विवाद, नाना क्षति और अनिद्रा इत्यादि जनित किसी समस्या देखा दी पारे। प्रतिकार स्वरूप आपण नवग्रहंकर स्तोत्र और कवच पाठ करंतु एवं कोनोसी ग्रह विप्रं को किसी सबुज पनिपरिबा दान करंतु। मीन राशि आपणकर शुभ फल कोण ना दूर यात्रा को आपण भ्रमण करि पारंती एवं किछि नूतन जानवाहन क्रय करि पारंती। जमी जमा संबंधी किछि यदि समस्या थाए ताहा दूरीभूत हब एवं संतान संतति पई जदि किछि टेंशन थाए ताहा मध्य दूरीभूत हेब किंतु आपणकर अजथा किछि भ्रमण करि पारंती एवं मुंड व्यथा किछि होई पारे। प्रतिकार स्वरूप आपण ओं ब्रूं बृहस्पतये नमः एही मंत्र को जप करंतु एवं कोनोसी ग्रह ब्राह्मण को किछि बुट्ट डाली और हलदिया वस्त्र दान करंतु एवं तांकर शुभाशीर्वाद लाभ करंतु। तेबे दर्शक बंधु ये तो थिला 22 रु 28 जाए द्वादश राशि राशिफल एवं तार प्रतिकार। आज जानिबा गोटे वास्तु टिप्स। जदि आपणकर गृह रे वास्तु समस्या रहुछि तले गोटे वास्तु टिप्स मु आपन कहूछि सहज एवं सुविधा। आपण कोन करिवे जदि आपण घर धोउछंती बा सफासफी करूछंती ताले लूण मिश्रित जल रे आपण घर को सदा बेले धुआधुई करंतु पोछापोछि करंतु सेई जल रे धोईकी ताले विशेष नकारात्मक शक्ति रु आपण निस्तार पाइबे। तेबे दर्शक बंधु मोर जदि ये कार्यक्रम आपन को भल लागुछि तेबे मोर ये चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करंतु एवं जदि आपनकर कोनोसी ज्योतिष एवं वास्तु समस्या थाए तेबे मो सहित जोगाजोग करि परिबे। मो आचार्य क्षेत्रमन पंडित। मो नंबर है 7978276870। जय जगन्नाथ, जय भास्कर।